नाजरीन, अफगानिस्तान के गली मोहल्लों में तेल के कुएं बरामद हुए हैं और इस वक्त पूरी दुनिया उन्हीं के बारे में बात कर रही है। एक वक्त था कि पाकिस्तान समेत तमाम ममालिक ने तालिबान का मजाक उड़ाया था कि वो हुकूमत नहीं चला सकेंगे और बहुत जल्द हार मान जाएंगे। लेकिन वो कहते हैं ना कि जिसे अल्लाह रखे उसे कौन चखे। जब तालिबान ने अमेरिका को सालों से जारी जंग में शिकस्त दी और अमेरिका भागने लगा तो सब यही कह रहे थे कि अब अफगानिस्तान का कोई मुस्तकबिल नहीं होगा। तालिबान तकनीकी बारीकियों को नहीं जानते, गर्ज जितना उनका मजाक उड़ाया जा सकता था सब ने उसमें अपना हिस्सा डाला। लेकिन आज पूरी दुनिया उनके सामने घुटने टेकने लगी है। चीन और अमेरिका उनसे मुआहदे करने के लिए बेताब है, लेकिन किसी को मौका इसलिए नहीं मिल रहा कि तालिबान उनसे अपनी शराइत पर मुआहदे करेंगे। वो अफगानिस्तान को मुआशी और समाजी तौर पर मगरिब की गुलामी से आज़ाद रखना चाहते हैं और इसी के लिए उन्होंने 20 साल जंग लड़ी है। नाजरीन, तालिबान की हिकमत अमली और कामयाबियों के बारे में आपको तफसील से बताएंगे, मगर वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें ताकि हमारी आने वाली अपडेट से आप बर वक्त आगाह रह सकें। नाजरीन, पाकिस्तान मदनियात से माला माल है। हमारे यहाँ इस कदर वसाइल हैं कि हम बाकायदा तौर पर कई मुल्कों को बिजली, तेल और खानों के लिए खाम माल फराहम कर सकते हैं। आपको जानकर हैरानगी होगी, मगर इसका ना अभी कोई इम्कान है और ना ही मुस्तकबिल में होगा। इसकी वजह यह है कि हमारी खारजा पॉलिसी अमेरिका और मगरिब के मुताबिक चलती है। हम अपने फैसले खुद नहीं करते, बल्कि हर मामले में अमेरिका से मशवरा करते हैं। इसलिए ना हमारी मईशत ठीक है और ना हमारे मुल्क में हमारी मर्जी के सरमायाकार आते हैं। जबकि दूसरी तरफ वो अफगानिस्तान है जहां सदियों तक जंग लड़ी गई, पूरे मुल्क का इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हो गया, हुकूमतें चली गईं, लोग मारे गए, वसाइल पर कब्जा हुआ, लेकिन फिर भी अल्लाह वालों ने हिम्मत करके अपने सारे वसाइल जालिम दुनिया से छुड़वा लिए और खुद इस पर काबिज हो गए। आज वही जंग ज़दा अफगानिस्तान दुनिया की आंखों में आंखें डालकर अपनी मुआशी आज़ादी को इंजॉय कर रहा है। इस वक्त तालिबान की बेहतरीन हिकमत अमली की बदौलत अफगानिस्तान की एक भी मुआशी पॉलिसी अमेरिका या यूरोप के मरहूने मिन्नत नहीं है, बल्कि अफगानिस्तान में हुकूमत खुद कुरान और सुन्नत की रोशनी में तय करती है। तालिबान हुकूमत की तरफ से बाज़ाब्ता तौर पर कहा गया है कि अगर कोई हमारी शराइत मानकर हमसे बात करेगा तो हम तैयार हैं, लेकिन अल्लाह की ज़मीन पर किसी दूसरे की शराइत पर हम किसी से बात करने को तैयार नहीं हैं। नाजरीन, ये सारी तफसील बताने का मकसद ये है कि हाल ही में अफगानिस्तान में तेल बरामद हुआ है, जिसके पीछे पूरी दुनिया हाथ धो के पड़ गई है। अमेरिका सोच रहा है कि हमने तो अफगानिस्तान में सदियां गुजारी, लेकिन हमें तेल के ये कुएं क्यों नहीं मिले, लेकिन तालिबान को ये कैसे मिल गए। यूरोपीय ममालिक में चीन और दीगर बड़ी मईशतें भी अब अफगानिस्तान के साथ खुशगवार ताल्लुकात चाहती हैं ताकि उनसे तेल की खरीदारी की जा सके। आप सबको बाखूबी याद होगा कि जब तालिबान ने अपनी हुकूमत बनाई तो अमेरिका और दीगर ममालिक में अफगानिस्तान के ताल्लुकात ख़त्म कर दिए। हत्ता कि अमेरिका ने तो अफगानिस्तान के अरबों डॉलर्स भी जब्त किए ताकि अफगान तालिबान की हुकूमत ज़्यादा दिनों तक ना टिक पाए। लेकिन अल्लाह का करना ये हुआ कि आज वही ममालिक अफगानिस्तान से ताल्लुकात की मिन्नतें कर रहे हैं, जबकि उन्होंने अल्लाह वालों को नज़रअंदाज किए रखा। नाजरीन, हुआ कुछ यूं कि अफगानिस्तान चूँकि मादनियात का ख़जाना है, लिहाजा अफगान तालिबान तवील अरसे से अफगानिस्तान की उन मादनियात की तलाश में लगे थे। इस खोज का नतीजा ये निकला कि बताया जा रहा है कि अफगानिस्तान की हर गली, हर कूचे में तेल बरामद हो सकता है। यही वजह है कि तालिबान ने एक चीनी कंपनी की मदद से शुमाली अफगानिस्तान में खाम तेल निकालने का काम शुरू कर दिया है। तालिबान के वजीर मादनियात के मुताबिक सरपल में तेल के कुएं से रोजाना 100 टन तेल निकाला जाएगा, जिससे तालिबान हुकूमत को करोड़ों डॉलर की आमदनी होगी। तालिबान की सरकारी तेलो गैस कंपनी और चीनी कॉन्ट्रैक्टर से चीन मुश्तरका तौर पर इस इलाके से खाम तेल निकाल रहे हैं और तेल इतना निकल रहा है कि कंपनी परेशान हो गई है और अब मजीद हैवी मशीनरी लाई जा रही है।
ایسا محسوس ہوتا ہے کہ گویا جنت میں سے تیل کا ایک کنواں افغانستان میں لایا گیا ہے۔ دوستو، وزیر کا کہنا ہے کہ 2023 کے آخر تک علاقے میں مزید 15 کنووں کی مرمت اور کھدائی کی جائے گی، جس میں روزانہ 1000 ٹن سے زیادہ خام تیل کی گنجائش ہوگی اور سرمایہ کاروں کو اس منصوبے میں حصہ لینے کی دعوت دی جائے۔ یہ سرمایہ کار وہی ہوں گے جو طالبان کی شرائط مانیں گے، ورنہ کسی کو اس سے فائدہ اٹھانے نہیں دیا جائے گا۔ طالبان کے وزیر معدنیات نے وعدہ کیا کہ تیل کے منصوبے میں ترجیح سرپل میں نوجوانوں کو بھرتی کرنا ہے۔ یہ منصوبہ 25 سال پرانا ہے اور اس مقام پر دیگر سہولیات تعمیر کی جائیں گی، جس میں پختہ سڑکیں اور بجلی شامل ہے۔ طالبان حکومت نے سنگیانگ میں چینی کمپنی سینٹرل ایشین آئل اینڈ گیس کمپنی کے ساتھ ملک کے شمال میں تیل نکالنے کے لیے 25 سال معاہدے پر دستخط کیے تھے، جس کے تحت طالبان ابتدائی طور پر تقریباً 20% شراکت دار ہوں گے اور مستقبل میں یہ بڑھ کر 75% ہو جائے گا۔ طالبان حکام کا کہنا ہے کہ معاہدے کے مطابق چینی کمپنی اپنے پہلے سال خطے میں تیل نکالنے میں $150 ملین کی سرمایہ کاری کرے گی اور یہ رقم 3 سال میں بڑھ کر $540 ملین ہو جائے گی۔ شمالی افغانستان کے 5 علاقوں میں تیل کے ظاہر کی نشاندہی کی گئی ہے، جو 4500 مربع کلومیٹر کے رقبے تک پہنچتے ہیں، جن میں سے ایک کشوری ہے جس کے ظاہر کا تخمینہ 78 ملین ٹن لگایا گیا ہے، جو کل مستقبل قریب میں 100 ٹن تک پہنچ جائے گا۔ افغانستان میں مختلف معدنیات، تیل اور گیس سمیت وسیع قدرتی وسائل موجود ہیں، جن کی مالیت کا تخمینہ $3 ٹریلین لگایا گیا ہے، لیکن گزشتہ 4 دہائیوں کی جنگوں کی وجہ سے ان سے فائدہ نہیں اٹھایا گیا۔ حالیہ برسوں میں مختلف ممالکوں کی کمپنیوں نے سرمایہ کاری میں دلچسپی ظاہر کی ہے اور اب افغانستان کی قسمت بدل رہی ہے۔ طالبان حکومت افغان معدنیات اور قدرتی وسائل سے اپنی ملکی آمدنی بڑھانے کی کوشش کر رہے ہیں، کیونکہ ترقی یافتہ ممالک نے پہلے طالبان کے اثاثے ضبط کیے تھے، جس کے بعد افغان طالبان کی بہترین حکمت عملی کی بدولت آج سب کچھ بدل گیا ہے۔ صرف تیل ہی نہیں بلکہ گیس کے بھی ایسے ذخائر ملے ہیں کسی کو یقین بھی نہیں آ رہا۔ حال ہی میں طالبان کے وزیر معدنیات نے شبرغان سے مزار شریف تک گیس پائپ لائن کی توسیع کے منصوبے کا بھی افتتاح کیا ہے۔ یہ پائپ لائن صوبہ بل کے علاقے خواجہ گرد سے فرٹیلائزر اینڈ پاور پلانٹ تک اگلے 3 سال میں مکمل ہو جائے گی۔ طالبان حکومت کا کہنا ہے کہ اس منصوبے پر 60 کروڑ 9 لاکھ افغان روپے لاگت آئے گی۔ طالبان کی نائب وزارت کے مطابق یہ گیس پہلے فرٹیلائزر اور بجلی گلاس بنانے اور بجلی کی پیداوار کی صنعتوں میں استعمال کی جائے گی اور دوسرے مرحلے میں اسے رہائشی گھروں میں تقسیم کیا جائے گا۔ یہ پائپ لائن 24 گھنٹوں میں 1,70,000 مکعب میٹر گیس منتقل کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ ناظرین، اگر اللہ ہماری مدد کرے تو کوئی ہم پر غالب نہیں آ سکتا۔ اگر وہی تنہا چھوڑ دے تو اس کے بعد کون ہے جو ہماری مدد کرے؟ اور اس کی بہترین مثال امریکہ ہے جو ڈر کر بھاگ گیا تھا۔ تو دوستو، اللہ سے دعا ہے کہ ہمارے حکمرانوں کو بھی ہدایت دے اور ہمارے ملک کی حفاظت فرمائے۔ آمین۔